in His presence. Nice to meet you again for another a song, a petition, and a prayer a day will keep the devil away. And you're still on the channel. God wants you to be blessed. Today, we will listen to another song taken from Lagu Sion edisi lengkap number 440 entitled Pegang Teguh Janji Kristus, and we will listen only to the first stanza. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Ku kan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Praise the Lord for the wonderful song, Pegang Teguh Janjinya, holding tight the promise of the Lord. And this is also in line with the petition that I have chosen for today. And I hope this will also bless you in somehow way that God will speak to you directly on this petition. Let's go to the petition. The petition for today is taken from Selected Messages, Volume 1, page 45, paragraph 1, and it says, when you find men questioning the testimonies. Before I go further, I want to explain a little bit about these testimonies in the light of Revelation 19, verse 10. I'm going to explain to you in the light of Revelation 19, verse 10, about the testimonies here. It's talking about, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. I repeat once more, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So Ellen White writings is the spirit of prophecy, and all the testimonies that she had already written, that is the testimony that she means here when she said, when you find men questioning the testimonies, she is referring to the spirit of prophecy that she has already written. So I hope that you understand this according to the light of Revelation 19, verse 10. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Let's go further. Finding fault with them, the testimonies, and seeking to draw away the people from their influence, be assured that God is not at work through them. It is another spirit. Wow. This is surely a reminder and a warning for us to seek and not finding fault in the book of prophecy that Ellen White has already written. What we are saying here is you must have a good intention towards God, good intention unto you when He gave us the spirit of prophecy through Ellen White writings. That's the whole meaning of this quotation that we have just read, and we hope that we will take the word of God as it is and apply it in our daily life. That is faith. Taking the word of God alone as it is and apply it in our daily life. Saudariku, dikatakan ketika Anda menemukan orang-orang mempertanyakan kesaksian-kesaksian,
Kesaksian-kesaksian yang dimaksud di sini sesuai dengan terang di dalam Wahyu 19 ayat 10 mengatakan karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat, dan roh nubuat yang dimaksudkan di sini adalah tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang kita kenal sebagai tulisan roh nubuat. Jadi ketika Anda menemukan orang-orang mempertanyakan kesaksian-kesaksian, ini merujuk kepada tulisan-tulisan roh nubuat yang sudah ditulis oleh Nyonya White. Selanjutnya dia katakan mencari-cari kesalahan dan berusaha menjauhkan orang-orang dari pengaruh kesaksian-kesaksian tulisan-tulisan roh nubuat ini. Katanya, yakinlah, Nyonya White menekankan katanya, yakinlah bahwa Tuhan tidak bekerja melalui mereka. Mereka yang berusaha untuk mempertanyakan bahkan mencari-cari kesalahan dan menjauhkan orang-orang dari pengaruh tulisan-tulisan roh nubuat ini. Tuhan katakan, yakinlah bahwa Tuhan tidak bekerja melalui mereka. Ini katanya, yang seperti ini adalah roh yang lain. Kalau kita bicarakan roh yang lain, ini adalah roh jahat, bukan Roh Kudus. Jadi saudariku, kita perlu menerima firman Tuhan yang disampaikan lewat tulisan-tulisan inspirasi roh nubuat melalui Nyonya White apa adanya, dan kita praktekkan, aplikasikan, hidupkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Bukan mempertanyakan, bukan mencari-cari kesalahan, apatah lagi menjauhkan orang dari pengaruh yang suci dari tulisan-tulisan pena inspirasi roh nubuat. Saudara-saudariku, demikianlah tadi sebuah lagu dan sebuah kutipan. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa pengasih, kami baru saja membaca sebuah kutipan yang mengingatkan kami bahwa Engkau mau agar kami menerima firman-Mu yang sudah Engkau berikan melalui tulisan pena inspirasi roh nubuat lewat tulisan-tulisan Nyonya White. Tolonglah kami untuk menerima firman-Mu ini apa adanya dan menghidupkannya sesuai dengan firman-Mu dalam sisa kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami demi kebaikan kami secara pribadi maupun sebagai suatu bangsa, agar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa memohon kuasa-Mu untuk menolong kami menghidupkan kebenaran-kebenaran ini. Hanya dalam nama Putra yang tunggal Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar Raja kami, Hakim Pembela kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah tadi saudaraku, sebuah lagu, sebuah kutipan, dan sebuah doa. Kiranya ini boleh menjadi satu berkat bagi Anda. Dan akhir kata dari saya, tetaplah terberkati, tetaplah jaga kesehatan, dan tetaplah setia. God bless you always.